Mine t-shirt. Mine ng t-shirt. Next. Large XL. Color. Mine color. Sis, lagyan nyo inner. Maganda. Garter sa waist, mid-large. 200 na lang dilaw. Mine dilaw, mine dilaw. Sige, sis. Mid-large, dilaw, 200. Pamine ng dilaw. Ay, ang gaganda nito mga to. Wala lang inner. Next. Sis, garter waist. Med-large vintage. Mine vintage, med to large. Yes, sis Rosalinda. Anong size mo, sis? Med-large. Ganyan ang haba sa 5'1". Vintage ang code. Mine vintage. Next. Large XL maxi. Garter likod 250 maxi. Large XL. Mine maxi, mine maxi. Code ng maxi. Blue maxi dress na XL. Ano ba to? Eto sis. Ay sorry, 2XL pala to. Sis, kailangan may inner ha. 2XL. Mabigat ang tela niya. Code na lang bagsak. 250 bagsak. Mine bagsak 250. Code ng bagsak. Next. Medium large. Garter 250. Mine garter. Code ng garter 250. Medium large. Wait lang. Dusty blue. Ano bang size to? Ito pa dusty blue. Med to semi-large. Code na lang ako dito, dusty. Mine dusty, medium semi-large. Code ng dusty 250. Mine dusty 250. Next. Sis, iba price ang manikin. 1K manikin sis. Medium size choco. Super haba niyan si choco medium. Mine choco, 250. Mine choco. Next, pop-off sleeve trendy to sis. Small, med trendy. May tali sa waist. Small, medium, code ng trendy, code ng trendy. Small to med, 250, trendy. Wait lang, hindi kasama ito. Saka ito. Next. May mga small med ba? O pabakuna? Small, medium, old rose. Mine, old rose, is small med. Code ng old rose. Okay, sige. I-flex mo ako. Sis XL to. With side pockets. Wait lang. Lapit ko na lang yung camera. Ganyan siya, sis.